जय जगन्नाथ सामने स्वागत करुच्छे आपको एसकेर गोटे दमदार वीडियो को। ये वीडियो आम जाना कि गोटे झीटा को गोटे पुओटे जमी प्रपोज कला, झीटा जमी एक्सेप्ट न कला तो पुओटा झील सांगे कौन कला आज ये स्टोरी आम जाना। जब स्टोरीटा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। चलतु स्टोरीटा को स्टार्ट करिया। गोटे झीटे थिला जी देखा भी सुंदर भल पाठ भी पढ़े सी सेमती फ्रेंड सर्कल भी भल तार समस्त को नुआ नुआ सांग बना को भल लगे। सेमती सांग फांग भी बहुत माने एमती भल पिलाटे भी। तो सी कौन गला कॉलेज गला एमती एत सुंदर थिला जे कॉलेज रे प्राय टाइम पुआ प्रपोज करती। तो सेठू कौन है बापा माँ कहते भी समस्त नजर भल नुह तू टे दूर हो सी भी एत ध्यान देव ना कि दिने कौन है गोटे फ्रेंड सर्कल गोटे पुआटे प्रपोज कला। आउ सी कौन है माने एमती प्रपोज कला कि कॉलेज पूरा समस्त सामने आंटे की रिंग माने रिंग दे प्रपोज कला। तो एत खराब लगे सी पुआटा को गोटे चापुड़े मारला। तापर कौन है माने एमती सी मना कर पड़िया। तापर दिन कॉलेज गला से पुआटा सहित झीटा ना था सीमा। तो सीमा सहित कथापी सी गला। तापर कथा हो सारापर जिते माने कथा पाक गला सीमा कि कथा है तापर से पलि आसला मिता पूरा कॉलेज रे से पुआटार माने एमती माने समस्त मजाक उड़े ये कले 2 दिन पर्यटन कॉलेज आसला। तापर से तार सीमा जी थी सी तो तार भल से पाठ पढ़ले ये करता कि पिलाटा स्कूल आसलानी। तापर कौन है एमती सीमा बहुत भल पाठ पढ़ुला से कौन करे आखपाख जी पिला छोट पिला था ट्यूशन करे आ भल भी ट्यूशन करे। तो से बापा माँ प्राउड होते कि पिला भी भल माने पिला पाठ पढ़े पार्छ। तो सी बहुत सी कौन गला एमती दिने पहुँची रात जमी कॉलेज रे प्रोजेक्ट दिखती असाइनमेंट दिखती सी सेमती भी मिलूला। तो सी दिने कौन है ले ता पापा माँ कहला कि मोर लेट नाइट शोवा हम क्या मोर प्रोजेक्ट दिखाई कॉलेज रे। तापर सी कौन गला सेमती बस वाशरूम जावाक है। आगु जमी न था कि घर टे बाहर बाड़ी पटे जमी वाशरूम थाए सेमती वाशरूम था। तापर से गला वाशरूम तापर ठीक ये देखा कि गोटे व्हाइट कलर बॉलटे पड़ी वाशरूम सेपट साइड बाड़ी पटे। तो सी पाक गला जमी बॉलटा उड़ी मुहर पाक पड़ेगा। तापर से सेमती माने तो डरी जाकि बसी पड़ा। तापर से आसला काम माने काम कला अध घंटा मात्र कम कर लगे जे ता देह खराब है भाया। तापर से कौन कला से कम कर से शोई पड़ा शोकी उठी शोई पड़ा। सका जमी उठला कॉलेज गला कॉलेज रे भी इरिटेटिंग लगे से भल लगलानी। तापर से कौन गला तापर से कॉलेज जमी भल लगे से घर को जो आसला माने गोटे कुकुर थिला जा ना लिली थिला। माने लिली सीमा को बहुत भल पाला। तो सी से दिन कौन है से कॉलेज घर को आसला लिली तापर बहुत भुकिला 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 माने लिली कहला हाँ तार कौन होता गल के भाई हाँ खाया पीवा देले कि से हो तो रात की घर लोग बुझे बाजे चुप करदे। ट्यूशन जो पिला होते से मैंने भाविले कि ये तो एत भल पाला देखिए कहीं भुकुची। तापर सेमती हला तापर सका समस्त शोचती उठला को सी आ दुनिया ना जे लिली थिला तो कुकुर सी मर जापर कौन है सीमार गोटे बड़ भाई भी थिला जे भाविला कि सीमा तो कॉलेज गला घरटा पूरा ये जाऊे। तो सी आउ गोटे कुकुर नहीं आला सी सेमती 3-4 दिन रहा तापर सी भी मरीगला। तापर कौन है ये कथा तो गला तापर सी एमती बहुत इरिटेटिंग रहा माने एमती भल लगुन था एमती बहुत दिन सारा। तापर से कौन है कि कहले कि झील तो बड़ गला आपको बाहा करदे। तापर से फास्ट जो तार ये भी माने फास्ट जो गोटे पुआटे देखा आसला सीमा को से देखिए कहला हाँ मत सीमा पसंद। तो मुझे सीमा भी पुआटा भल लगे तो पाला ठीक 2-3 दिन पर से पुआटा ऑफिस रु बाइक नहीं फेरुला तार एमती एक्सीडेंट है से पुआटा से मरीगला।
ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଅଟା ମରିଗଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ବି ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ହଁ ହେଇଥିବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମରିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା, ସିଏ ବି ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଥିଲା, ସେଟେଲ୍ଡ ଥିଲା। ତ ସୀମା ବି କହିଲା ହଁ ମୋ ଘର ଲୋକ ଆଶା ତ ମୁଁ ହଁ ମାରିଦେଉଛି। ସେ ହଁ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ପୁଅଟା ବି ହଁ ମାରିଦେଲା। ତ ତାପରେ ଗଲା ସେ କଥା। ତାପରେ ଠିକ୍ 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଅଟା ବି ଘରୁ ସୁସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା। ତ ଏମାନେ ଭାବିଲେ କ'ଣ, ମାନେ ଇଏ ତା ବାପା ମାଆ କହିଲେ ଝିଅଟା କାଳେ ଅମଙ୍ଗଳିଆ ହେଇଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଝିଅର ବାପା ବି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ସେ ଏମିତି ସ୍ମୋକିଂ କରି, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ସ୍ମୋକିଂ ଟୋଟାଲି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତା ଆଗରୁ ଯିଏ ସ୍ମୋକିଂ କଲେ ସେ ସେଉଠୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ତା ବାପା ମାଆ ସ୍ମୋକିଂ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଏମିତି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଛାତ ଥିଲା। ତ ସିଢ଼ି ଫିଡ଼ି ନଥିଲା, ଯେଉଁ କାଠର ବାଉଁଶ ସିଢ଼ି ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଲଗେଇକି ଚଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ତା ବାପା ଠିକ୍ 12ଟା 12:30 ବେଳେ ନିଦ ହେଉନଥାଏ, ଚଢ଼ିକି ଗଲେ ଛାତ ଉପରକୁ। ସେଠି ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ରୋହନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ସେ ଯେଉଁ ସୀମା ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରଟା ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ସିଏ ତାକୁ ନିଦ ହେଉନଥାଏ, ସେ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ତା ମାନେ ସୀମାର ବାପା ଯିଏ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ସୀମା ଯିଏ ଆସିଲା ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଛାତକୁ ଅନେଇଲା। ତାପରେ 2ଟା ପାଦ ପକେଇକି ଛାତକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ତା ବାପାକୁ ପଛପଟୁ ଠେଲିଦେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲି ତା ବାପା ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଜାଣିପାରିଲାନି କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋହନ କତିକି ଆସିଲା। ତାପରେ କହିଲା କି ତୁ ଯଦି କାହାକୁ କହିବୁ ତାହେଲେ ତତେ ବି ମାରିଦେବେ ଏମିତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ସିଏ ରାତି ସାରା ଡରରେ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲାନି। ସେ ଭାବିଲା ସେ କଥା। ତାପରେ ସକାଳୁ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଗଲା। ତାପରେ ତା ବାପା ମାଆ ଆସିକି ଯେଉଁ ସୀମାର ଘରବାଲାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତା ସୀମା କହିଲା କି କହିଛି ନା ତୋତେ ମନା କରୁଥିଲା କାହାକୁ କହିବୁନି, ତତେ ବି ଏମିତି ଆଶା ନେଇକି ପଳେଇବି। ତାପରେ ସେ କହିଲା କ'ଣ, ସୀମାର ଯିଏ ମାଆ ଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ମାରିଲା। କହିଲା କି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ। ତାପରେ ରୋହନକୁ ତା ମାଉସୀ ଘରୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ କହିଲେ କି ଅଜବ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେମିତି ଥାଳିଆ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ରାତିରେ ଉଠିକି ହଠାତ୍ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଗ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଆସିକି, ସେମିତି ଥିଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ବାବା ପାଖକୁ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାବା ଥିଲେ, କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ବାପାର ନିଜର ଗାଡ଼ି ବି ନଥିଲା। ତ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବି କହିବ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ବି ମାନିବନି। ତ ସିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଅବୁଧିଆ କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ କି ଶୋଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ନେଇଯିବା। ତ ସିଏ ତ ଘରୁ ତ ବାହାରିଗଲେ। ଠିକ୍ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ଫାଷ୍ଟ ଚକ ପଙ୍କଚର୍ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଗଲା, ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। କହିଲା ହଁ ଅଛି ତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଟାୟାର୍। ଚେଞ୍ଜ କଲା ଟାୟାର୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଠିକ୍ ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାୟାର୍ ପଙ୍କଚର୍, ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଟାୟାର୍ ପଙ୍କଚର୍। ଏମିତି ପଙ୍କଚର୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେ ବାପା କିନ୍ତୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ 4ଟା ଟାୟାର୍ ପଙ୍କଚର୍। ଡ୍ରାଇଭର ମୁଣ୍ଡ ବାଇଆ, ଇଏ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ତ ଗଲା। ତାପରେ ଯେମିତି 2, 3, 5ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲେ ସେ ବାବା ପାଖରୁ। ଠିକ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ସୀମା ତା ଭାଇ ଗୋଟେ ହାତ, ତା ବାପା ଗୋଟେ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି କି ସେ କିନ୍ତୁ ଟାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଫୋପାଡ଼ି ତା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବି ଜଣା ହେଲା। ସେଠି ଗଲା, ସେ ବାବା ଆସିକି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେଠି ପୂଜା ହେଲା। ଡ୍ରାଇଭର ସକାଳ ହେଲା, ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ମୋତେ ଗାଡ଼ି ସଜା ଦିଅ, ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ପଳେଇଲା। 2-3 ଦିନ ପୂଜା ହେଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା, ତାପରେ ସୀମା ଫେରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସବୁ ଏମିତି ଟ୍ୟୁସନ୍ 2-3 ଦିନ ତାକୁ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ଲାଗିଲାନି ତ। ତାପରେ ପଛ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଯେଉଁ ସୀମା ଯାହାକୁ ମାରିଥିଲା, ସେ 2 ଦିନ ପରେ ନିଜ ଯାଇକି ସୁସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଇ ପିଲାଟା ଭିତରେ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ସୀମା ପଚାରି ଗଲା କି ତୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେ କହିଲା କି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି 2ଟା କଳାର ଛାଇ 2ଟା, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ। ମୁଁ ମନା ବି କରିପାରୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁଥିଲି ଯିବାକୁ, ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ସରିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କିଛି ବି ଅଛି ଷ୍ଟୋରି, ଭିଡ଼ିଓ, ଫଟୋ, ତଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ବି ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେବ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।